नमस्कार. येवकार तुमकां. विधानसभेचे सत्र सुरू आसा आनी एक मुद्दो प्रामुख्यान सध्या गोंयान प्रत्येक जण डिस्कस करता आनी तो म्हणजे चेंज ऑफ नेम्स आनी सरनेम. एक इन्स्टन्स जालो की एक सरनेम चेंज करपा खातीर ताणें घातलें आनी तें सरनेम चेंज करून ताका आडनांव जाय आशिल्लें गांवकार. सो आतां तें गांवकार सरनेम हाजे वयल्यान जो वाद जालो आनी ऑब्जेक्शन्स जाली ताजे वयल्यान एक ट्रिगर जाली डिबेट. आमी ह्या विशयाचेर कायद्याचे आनी सोशल इम्पॅक्ट कितें आसूं शकता आनी कायदो कितें म्हणटा हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी दोन कायदे तज्ञांक आपयल्ले आसा. एक म्हणजे एडवोकेट मांगरीश उजगांवकर. मागीर एडवोकेट मांगरीश उजगांवकर हांणी जे मळ्यांतले एका मनशान आपलें नांव चेंज करपाक घातलें ताका ऑब्जेक्शन्स घातला आनी ही इज फायटींग दॅट केस इन दी कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ मळेकार फावंटेनस मळेकाराच्या बाबतींत बरोबर रावन तो केस फायट करता. आनी आमचे बरोबर आसा आनी एक सिनियर लॉयर कायदे तज्ञ यतीश नायक. त्यांनी तांचोय अभ्यास आसा ह्या कायदे विशीं आनी लेट मी टेल यू बोथ ऑफ देम हॅव कम एज अ लॉयर एंड नॉट रिप्रेझेंटींग एनी पॉलिटिकल पार्टी. सो पयलीं डिस्क्लेमर, देर ओपिनियन्स आर ऑफ देर पर्टिक्युलरली देर ओपिनियन, नॉट ऑफ द पार्टी. करेक्ट? ओके. टू स्टार्ट वीथ हांव ताजे कडल्यान स्टार्ट करता. कायदो कितें म्हणटा? आतां म्हजें नांव आसा तो कायदो दिसता चेंज इन नेम एंड सरनेम्स. आतां म्हजें नांव म्हाका जाल्यार चेंज करपाक मेळटा जाय तेचें. कशें आहा न्ही रुपेश बाब, गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 जो जाल्लो, इट एक्चुअली गेव दीस टू चेंज योर नेम एंटायरली टू एनी पर्सन. नांव आनी आडनांव दोनूय चेंज. यू कूड चेंज एनीथिंग, एनीबडी कूड चेंज एनीथिंग. मागीर 2019 हातूंत दुरुस्ती आयली इन सेक्शन 2 आनी तातूंत भितर तांणी सांगलें की पर्सन डिझायरस ऑफ चेंजींग हिज नेम ऑर सरनेम इन द फॉलोईंग सर्कमस्टान्सीस ओनली. आनी तातूंत मागीर ताणें रॉंग ऑर इम्प्रॉपर एंट्री ऑफ नेम ऑर सरनेम हाडलें, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग इन द नेम ऑर सरनेम ऑर टू मेक करेक्ट वर्जन ऑफ नेम एंड सरनेम हाडलें, अनप्लेझंट ऑर डिस्टेस्टफूल नेम ऑर सरनेम हाडलें, नेम ऑर सरनेम एरोनियसली रिटर्न हे हाडलें. अश्यो 4 कॅटेगरी हाडल्यो where the applicant could ask for change of name or surname. Subsequently, in 2022, any person आसा पळय ताजेरूय मागीर ते फायन ट्युनिंग जालें थ्रू एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 3. आनी एनी पर्सन आसा पळय ते रिस्ट्रिक्ट करून एनी पर्सन हू इज बॉर्न एंड हूज बर्थ इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड हूज आयदर ऑफ पेरंट्स ऑर ग्रँड पेरंट्स इज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ गोवा अशें हाडलें. ओके. कळ्ळें न्ही? नाल्यार बेजिकली जो पेरंट एक्ट आशिल्लो पळय ज्या तरेन पारीत जालो 1919, एनी पर्सन रियली मेंट एनी पर्सन एंड चेंज ऑफ नेम रियली मेंट चेंज ऑफ नेम टू एब्सोल्यूट 100 डिग्री. आतां कितें आतां ओनली इफ तो जर ताजे पेरंट गोंयान आशिल्ले ड्युरींग लिबरेशन टायम, हय, आनी तो सामको बॉर्न इन गोवा, पेरंट्स ऑर आयदर ऑफ पेरंट्स ऑर ग्रँड पेरंट्स, सी हाव इट वर्ड्स. Any person expression who is born and whose birth is registered in the state of Goa and whose either of parents or grandparents is born in the state of Goa shall be substituted. ओके. So this is तो गोंयान जावन कोता येना, ताजो बापूय किंवा आजो गोंयान जावपा जाय बाय बर्थ. As the law stands today, आनी तो आपलें नांव चेंज करता आसतना ताणें कितें तरी एक कारण आसचें पडटा. ही कारणां दिल्ली आसा. 19 जेन्ना कायदो अमेंड जालो तेन्ना ही कारणां दिवची हें आयलें, सक्ती आयली. बेसिकली हेजो एम कितें आशिल्लो, म्हणजे गरजूच कित्याक पडली हो कायदो हाडपा खातीर? सी आय फील द लॉ एज इट स्टूड न्ही वेन इट वॉज पास्ड इन 90, तूं जर पळयत सेक्शन 3 वेन इट वॉज पास्ड, इट सेज एनी पर्सन डिझायरस ऑफ चेंजींग हिज नेम ऑर सरनेम ऑर बोथ. म्हणजे एनी पर्सन डिझायरस ऑफ चेंजींग हिज नेम ऑर सरनेम ऑर बोथ. गरज कित्याक पडली हो कायदो हाडपाक? बिकॉज परहॅप्स सी वेन अ लॉ इज इन फोर्स न्यू सर्कमस्टान्सीस कम अप. Law can be used, misused, abused, all these cases come up. आणि ह्या कारणांतल्यानूच I have reason to believe that this fine tuning happened. No, my issue, you didn't, म्हाका क्वेश्चन कळना तुका. हो कायदो जल्माकूच हाडपा खातीर गरज कित्याक? पळय कशें आसा न्ही रुपेश, I feel that there may be instances where your name may be required to be corrected. For example, आता रुपेश RUPESH, फाल्यां तो मनीस म्हणूंक शकता की रुपेश RUPESH न्ही ROOPESH आसपाक जाय. ओके. टू दॅट एक्सटेंट वन कॅन चेंज इन अंडरस्टँड. स्पेलिंग.
चेंज इन स्पेलिंग म्हणजे Misspelled. अल्टिमेटली इट बिकम्स चेंज ऑफ नेम ओनली बिकॉज स्पेलिंग सुद्धा जर असत जाल्यार बर्थ रिकॉर्ड चेंज जावचो पडलो न्ही. करेक्ट. सो तेजे खातीर सो ओरिजिनली इट मे हॅव बिगन ऑन अ व्हेरी जेन्युइन नोट, but later on perhaps the law has been used, abused, misused, and then it has been fine-tuned by these subsequent amendments. मागीर जशें म्हाका दिसता वॉट आय फील इज दॅट खुबशे पोर्तुगीज सरनेम्स बरयताले म्हणजे कामोती बरयताले जे कामत आशिल्ले, मागीर खुबशे जाणांचे केच्या जाग्यार सी घालून नांवां. सो वॉज दॅट अ रिजन की हो कायदो अस्तित्वान आयलो सुरवातेक? पयलीं म्हणल्यार पोर्तुगीज टायमा वयल्यान ते आतां म्हणसर अशी खूब आमची पयलीं डॉक्युमेंटेशन्स नांवां आशिल्लीं लोकांची प्रॉपर्टीचेर कितें कित्याचेर नांवां आशिल्लीं जी पोर्तुगीजान बरयल्ली आशिल्ली. आतां ती इंग्लिशीन नांवां चेंज करपाक एक एमेंडमेंट हाडिल्लो तांणी की बाबा नेम चेंज. पूण आतां जाला कितें नेम चेंज म्हणल्यार एक असो मिसयूज जाला की कायद्या प्रमाणे कोणचोय मनीस आपलें नांव चेंज करूं शकता एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन घालून पब्लिकेशन करून. आनी हू इज एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी नाव? पयलीं आशिल्लो रजिस्ट्रार, पूण आतां तांणी आमच्या सिव्हील कोर्ट्सां कडेन तांणी ऑथॉरिटी दिली, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटां कडेन ऑथॉरिटी दिली. जाला कितें प्रत्येक फावटी आमी येता ते एवरी डे आमी पळयता की थंय एन नंबर ऑफ नोटिसीस आसता चेंज ऑफ नेम. पूण जाला कितें कोण ऑब्जेक्शन घालपाक वचना, नोटीस बोर्डाचेर आसूं पेपराचेर कोर्टाच्या नोटीस बोर्डाचेर नोटीस घालता फॉर नेम चेंज. अनलेस एंड अंटील कोण ऑब्जेक्शन घालना, एक तांकां 15 दीस 10 दिसाचो पिरियड दिल्लो आसता, घालना जाल्यार ते नांव चेंज करपाक एप्लिकेशन एलाव जाता. पूण आज आमचे हांगा अशें जाल्लें आसा की आमचे पणजेन मळ्यान म्हणटा ते एक आमचो धाकटुलो एक माणकुलो गांव. मळ्यान आमी एकामेकांक सगळ्यांक वळखता, पूण जाला कितें एक बाबा सट्टू करून एक कोण बाबा भायलोच नांवाचो ज्या नांवारूच कळटा की ही इज नॉट अ गोंयकार आपले एड्रेस दिता. आमी मळ्यांतले सगळे जाण भुरगे मेळून आमी कोण कोण गेले की बाबा त्या एड्रेसार चॅक करपाक कोणाचो फ्लॅट कोणाचो तो. एक दत्तगुरू अपार्टमेंट म्हणून एक मळ्यान जेबी बेकरी कडेन बिल्डींग आसा, पयलींची ओल्ड बिल्डींग. आमी सगळ्या शेजाऱ्यां कडल्यान वासपूस केली. थंय कळ्ळें की बाबा ह्या मनशाचो ह्या नांवाचो मनीस थंय कोणूच केन्नाच रावनाशिल्लो आनी अजून कोणूच रावना. आनी मळ्यान प्रत्येक जाण आमी एकामेकांक वळखता. सो सगळे भुरगे आयले बरोबर आनी एक ठामपणे डिसिजन घेतलें की बाबा कितें तरी हाचेर एक तोडगो काडचो पडटलो. की सांगूं येना फाल्यां तो मे बी कितें मिसयूज करत, मे बी मिसयूज ऑफ द प्रॉपर्टी, मे बी ताचे कितें क्रिमिनल एंटिसिडंट्स आसूं शकता, खंयचे स्टेटींतले खंयच्यान कितें काय खबर ना. कितें काय म्हणल्यार तो आमच्या गांवकार कम्युनिटीची बेनिफिट्स मे बी मिसयूज करूं शकता. तो नांव आडनांव गांवकार लावपाक सोदता. बट he may not have certificate, he may not have any caste certificate. हे सगळें व्हेरीफाय जावपाक जाय. नांवूय चेंज करपाक सोदता तो फूल नांव फूल आयडेंटिटीच आपली चेंज करपाक XYZ पासून एकदम ABC. फाल्यां हांव मांगेरी गांवकार, हांव फाल्यां एप्लिकेशन घालतलो म्हाका सलमान खान जावपाक जाय. हो कायदोच मेन म्हणल्यार पयलीं एक एमेंड करपाक जाय, खूब गरजेचो आसा. तुमी थंय ऑब्जेक्शन घातलें? आमी आमच्या कोर्टान ऑब्जेक्शन घाला. आतां हांवूच न्ही म्हजे बरोबर आनी एक 15 लोक गोंयभरचे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत लोकांनी 15 लोकांनी ऑब्जेक्शनां आपली पर्सनल लेवलीचेर म्हण आनी वेगवेगळ्या ऑर्गनायजेशनांनी आपलें ऑब्जेक्शन घाल्लें आसा. आनी आतां नेक्स्ट डेट दिल्या फॉर रिजॉयंडर म्हणजे कितें एप्लिकंटान आपलो आनी कितें बाबा से आसा तो घालपाक दवरल्या. Enough said. Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah. So what does law says? फाल्यां समज एप्लिकेशन्स घातली, ऑब्जेक्शन्स घातली कोणें, so outrightly his plea would be rejected or there will be proper hearings? ताचेर इन्क्वायरी जाता. तुवें ऑब्जेक्शनां घाली, ऑब्जेक्टर कॅन ऑल्सो ब्रिंग हिज विटनेसीस, ऑब्जेक्टर कॅन ब्रिंग हिज डॉक्युमेंट्स
ऑब्जेक्टर कॅन ब्रिंग मटेरियल आणि सिमिलरली द एप्लिकंट ऑल्सो he has got an opportunity to bring his material and his witnesses. It's like a proper case fight. Proper inquiry जाता. It is called an inquiry. Okay. आणि inquiry जातकूच now the jurisdiction is vested at the civil court. Civil court will pass an order. पहिले ते registraraकडे असताले. आता after the law has been amended, jurisdiction has moved to civil court. But what my friend Mangirish says, I agree to it. कशासाठी कायदो करता कित्याक तो लोकांक उपयोगी पडपाक म्हणजे इट हॅज टू रिजल्ट इन टू समथींग गूड पूण वेन इन्स्टन्सीस लायक दीज कम अप न्ही वेर द लॉ इज बींग मिसयूज्ड अब्यूज्ड ऑर वायलेटेड ऑर इन सम वे इट इज नॉट द इंटेंडेड मिनींग ऑफ द लॉ देन यू हॅव टू रिविजीट इट. सोशियल कितें इम्पॅक्ट जाता हाचो? पळय सोशल इम्पॅक्ट म्हणल्यार कशें आसा तूं जर नांवूच बदललें आनी तुवें दुसरेंच नांव घेतलें ताका इम्प्लिकेशन खूब आसता न्ही. आयडेंटिटी चेंज जाली मनशाची. कंप्लीट नॉमेनक्लेचर गोज आयडेंटिटी एवरीथिंग गोज अँड समथिंग न्यू कम्स अप न्ही. And you can go anywhere and stay. You rechristen yourself न्ही completely. आता तुझो क्रिमिनल लॉ आसा पळय न्ही, यू आर ऑल्सो प्रॅक्टिसिंग क्रिमिनल हे म्हणून केसीस. क्रिमिनल लॉ सेज वॉट? फॉर एक्झाम्पल XYZ पर्सन आसा, तो हांगा आयलो आनी ABC जावन पडलो, देन तुका आतां जेन्ना जर तो हिस्ट्री शिटर आसा जाल्यार ताजी हिस्ट्री शीट मेळचीच ना. कारण ताजे आधार कार्ड आतां लोक एक मिस्टेक करता, हांव मुद्दम सांगूंक सोदता सगळ्यांक. कोणी आतां मनीस जर भाड्याकार बिराडाक रावपाक आयलो, कोण बाबा आपल्या कामाक आयलो, तो पयलीं कितें करता? पात्रांवा कडेन और भाटकारा कडेन आपल्याक मागता की बाबा आपल्याक एक NOC दी, आपल्याक आधार कार्ड करपाक, एड्रेस प्रूफ जाय म्हणून. कित्याक काय म्हणल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन करपाक. भाटकार और तो भाडेकार कोण आसता तो डायरेक्ट दोळे धापून ताका NOC दिता फॉर चेंज इन एड्रेस. ओके. मागीर मोडस ऑपरेंडी कितें आसा? चेंज इन एड्रेस म्हळ्यार आधार कार्ड. आधार कार्ड आतां खंयचेय एड्रेस दिलो, आधार कार्ड रोखडोच चेंज जाता NOC दिली जाल्यार. मागीर हो आधार कार्ड घेवन लोक आपले चेंज इन नेम एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस दाखयता. सो तो कंप्लीट चेंज जालो. कंप्लीट चेंज. आतां कोणाचो क्रिमिनल एंटिसिडंट आसा, तूं खंय ऑनलायन आमचे डेटाबेजार घाले, नवें नांव घालें जाल्यार ताचें कांयच येवचें ना. करेक्ट. कशें कळटलें? क्लीन जाली ताजी हिस्ट्री शीट क्लीन पण कशें आहा न्ही रुपेश, 2019 जेन्ना हो कायदो अमेंड जालो, ते 4 कॅटेगरी हाडपाक वेर एप्लिकंट कॅन आस्क फॉर चेंज ऑफ नेम, दोज 4 केसीस, तेन्ना कायदो वॉज ऑल्सो अमेंडेड टू ब्रिंग क्रिमिनॅलिटी इन टू द थिंग. म्हणजे इफ अ पर्सन डज समथींग रॉंग, म्हणजे द प्रोसेस इज नॉट फॉलोड, बट ही ट्रायज टू गेट हिज नेम चेंज इन अ रॉंग मॅनर, then penalty has been imposed. Imprisonment has been imposed. Prescribed under law. तो कशें आसा 19 जालें कायदो अमेंड, आज म्हणसर कितल्यो केसी तडीक लागल्यो म्हाका खबर ना. म्हणजे ऑन दीस पॉयंट म्हणजे कोणें फॉल्स क्लेम केली आनी ताका ख्यास्त जाली, अश्यो कितल्यो केसी जाल्या म्हाका खबर ना आज पर्यंत. आय हॅव नॉट कम अक्रॉस एनी. पण म्हाका एक सांग पळय, आतां फाल्यां पासपोर्ट जर करपाचो आसत जाल्यार तुका ते विचारता, युअर क्रिमिनल क्रायम ब्रांच येता, स्पेशल ब्रांच येता आनी चॅक करता, इन्क्वायरी करता. हे चेंज ऑफ नेमा टायमार ती इन्क्वायरी जाता की अनफॉर्च्युनेटली क्रिमिनल एंटिसिडंट आसा काय ना, कांयच जायना? ना. कशें आसा न्ही, इन केस ऑफ पासपोर्ट जर तूं म्हणटा थंय पुलिसांची एक स्पेशल ब्रांच म्हूण आसता. स्पेशल ब्रांचाक ही जापसालदारकी आसता. फाल्यां फॉर एग्जाम्पल आतां तूं इन्कम सर्टिफिकेट आसत पंचायतीची, नाजाल्यार तूं आनी कसली रेजिडेंट सर्टिफिकेट आसत, नाजाल्यार तुजे डायव्हर्जन्स आसत मामलेदाराची, ही इन्क्वायरी कोण करता? तलाटी करता. म्हणजे डेजिग्नेटेड ऑफिसर आसा. बट वेन इट कम्स टू दीस न्हय, एप्लिकंट जो नांव आपले बदलूंक वता पळय, तो ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी एट द इन्स्टन्स ऑफ द ऑथॉरिटी. लॉ रिक्वायर्स एज इट स्टँड्स टुडे that he will present his case with documents, witnesses, material, whatever. That is self-verified thing. Self material दिवन आणि ऑब्जेक्टर जो कोण येता ताणें मागीर आपणें ऑब्जेक्ट करपाक आपले विटनेस, आपले मटेरियल. ऑथॉरिटी इंडिपेंडंटली व्हेरीफाय
करता ऑन द बेसिस ऑफ सो प्रोड्यूस्ड मटेरियल. माय कंटेन्शन इज लायक आतां जशें मांगिरीशान सांगलें की XYZ मनीस विथ एन इंटेंट टू चेंज हिज आयडेंटिटी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम XYZ ऑफेन्स दॅट ही हॅज डन. जर करता जाल्यार हेतून इजी जावं शकता. अनफॉर्च्युनेटली म्हणून तुका सांगलें ऑथॉरिटी आहा पळय ऑथॉरिटी, द लॉ डज नॉट रिक्वायर द ऑथॉरिटी to do independent inquiry beyond what material is produced by applicant and objector. तितलेच. In case of residence कितें जाता, रेजिडेंसाक नाजाल्यार डायव्हर्जन्साक नाजाल्यार एप्लिकंट प्रोड्यूस करता न्ही, पूण इतलें आसून तलाटी व्हेरिफिकेशन करता. अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो फिक्स्ड ऑन तलाटी अपार्ट फ्रॉम एप्लिकंट. हांगा लॉ डज नॉट रिक्वायर दी, आतां म्हण तूं कोर्टाक आसा, पूण अर्लियर वेन इट वॉज रजिस्ट्रार, law was not requiring registrar to go to the field and do inquiry. Law was requiring registrar to only appreciate the material which is so produced before him. हाजे कडेन आसा तें मटेरियल इज अ फायनल बेस धरून यू हॅव टू डिसायड. सेकंडली दुसरी गजाल म्हणजे चेंज इन रिलिजियस चेंजीस आसा. आमी खूब फावटी येता कन्वर्जन्स एंटी कन्वर्जन्स जाता आनी कोणी जर विलिंगली चेंज जालो that is an exception ki baba I want to convert from this religion to that religion, so eventually my surname also changes. Many a times I have seen ki tanchi surname ui change जाल्ले आसा. That is allowed as per this law. ह्या कायद्यान you can change if I feel, आता तू पळया this category which was inserted in 2019, unpleasant or distasteful name or surname, subclause C of 2. आता म्हाका सांग, suppose I feel and I am of the opinion that my name is distasteful. I go before authority and ask my name should be so and so, which may transcend beyond other rigors, other social rigors. Religion धरून. Other social rigors म्हणा हांव, socio-religious rigors. That also is permitted. That is allowed. As the law stands. पण वेदर हातून एक इंटेन्शन एक क्लियर ना की बाबा विथ द नेम चेंज टू अ हिंदू नेम, बाबा तो बाबा रिलिजनूय चेंज करपाक सोदता काय ना, हाजे कायद्यानूय continues with that. दॅट क्रिएट्स अ ह्यूज कन्फ्युजन. कितें आसा आतां हो इशू घेतिल्ल्याक, हो इशू जाल्ल्याक आज म्हजे कडेन अशे भरपूर फोन येवपाक लागल्या की बाबा अशें अशें घडलां, आमकां ऑब्जेक्शन घालपा जाय, ऑर पयलीं ऑलरेडी जाल्लें आसा, ताजेर बाबा कितें करपाचें, अश्यो खूब गोश्टी आसा. एक म्हजे कडेन एक बाबडे एकटे चली आयले म्हजे कडेन ऑफिसान आयले आनी म्हणपाक लागले की आय वॉज मॅरीड फ्रॉम पास्ट 7 years आनी आतां तांचे भितर कितें तरी प्रॉब्लेम जाला. पूण वेन शी वेंट थ्रू द डॉक्युमेंट्स, आपली सगळ्यो फायलो काडून बशिल्ले म्हणटा ते आपल्याक की बाबा कितें डिसिजन घेवपाक, तेन्ना ताका कळ्ळें की हर husband had falsely told her that he is a Goan with a Goan surname. ताजे ओरिजिनल डॉक्युमेंट काडून पळयल्ले आसा जाल्यार ऑलमोस्ट 15-20 वर्सां पयलींचे, आनी नांव आपलें डायरेक्ट चेंज केल्लें आसा विदावट एनी प्रॉपर एड्रेस, नो हावस नंबर, नथींग, नांव चेंज केल्लें आसा. हाजेर ते म्हणटा आपूण फटवले. अश्यो खूब गोश्टी जावं शकता. सांगूं येना की ऑन वॉट बेजीस, वॉट आर द इंटेन्शन, वॉट इज द ते बाबा कित्याक प्रत्येक आतां इंडियेचो जो मनीस आसा आपलो पर्सनल लॉ कॅरी करता. बाबा नांव चेंज करून तो कितें बाबा हासील करूं शकता, अशें कितें मेळटलें ताका नांव चेंज करून. आनी नांवाचें एक हांवें पळयलें तांकां टिपिकली चेंज इन नेम जाता पळय न्ही, तेन्ना ते अशीं आडनांवां घेता वीच आर व्हेरी कॉमन इन गोवा. जशें नायक आसा, गांवकर आसा, डिसोजा आसा, डिकॉस्टा आसा, कळ्ळें. हें म्हाका आतां याद आसा, तुका खबर आसतलें. आनी पूण दीज आर व्हेरी कॉमन नेम्स आनी ताका पळयना बरोबर हय हो गोंयकार. एखादे वेळ सामंत सरनेम लायले जाल्यार तुका गोंयकार काय महाराष्ट्रीयन असो एक प्रश्न येता. सो आय हॅव नेवर सीन समवन टेकिंग सामंत एज सरनेम. सो हातूनय कितें इंटेन्शन आसता तेच तुका सांगलें. कशें आसा न्ही, खुबश्यो आतां संघटना आसा पळय, खुबशे आतां समाज ऑर्गनायजेशन्स आसा पळय, ती हाजेर आवाज काडीत आसा. म्हणजे वॉट आय हर्ड एंड वॉट आय हॅव बीन रिडींग, दे हॅव ऑल्सो बीन एक्सप्रेसिंग देअर व्यू पॉयंट. सो दे आर अवेअर that these kind of things are happening so that wrong people may find place or may pass off. I may put it like this: wrong people, ineligible people may pass off as people from their samaj and take benefit which they are not otherwise entitled to. Like नायक घातल्यार तो भंडारी समाज दिश्टी पडटा, सो ताका एखादे you might just take the benefit. I won't say specifically because see कशें आसा न्ही, वेगवेगळे समाज आपले वेगवेगळे पॉयंट ऑफ व्यू मांडटा ह्या सब्जेक्टाचेर.
So perhaps that apprehension is well founded. But what I feel, this law ought to be a law for as a handmaid of justice, to remove technical infirmity or some issue that may arise, which may come as a technical problem for the name, usage of the name. म्हणजे एक साधे कोंकणीन सांगचे म्हळ्यार हो कायदो फक्त जे टेक्निकली प्रॉब्लेम जाल्ले आसा ते करेक्ट करपा खातीर. फाल्यां जर हांव यतीश नायक पळय, डिस्टेस्टफूल हे खूब वायट न्ही. हय सारकें, कोणाकूय कितें, देर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दॅट. यू कॅनॉट क्वेश्चन माय इट इज युअर फिलिंग. हय, यू कॅनॉट क्वेश्चन माय फिलिंग. म्हाका दिसता म्हजें जर नांव आतां आसा मिस्टर एक्स, हांव म्हणटा की म्हाका मिस्टर एक्स डिस्टेस्टफूल दिसता आनी हांव एप्लिकेशन करता. तूं म्हाका विचारूंक शकना न्ही, अरे तुजें मिस्टर एक्स हें नांव बरें मरे, तुका डिस्टेस्टफूल कित्याक तें? दॅट यू कॅनॉट क्वेश्चन. So this wide range of discretion that is granted to an applicant should somewhere be revisited. अशें म्हाका दिसता. डिस्टेस्टफूल कोणाक अशेंय जाता न्ही. डिस्टेस्टफूल म्हणटा पळय ताका खूब वायड कॉनोटेशन आसा. जे डिस्टेस्टफूल ना ते एप्लिकंट डिस्टेस्टफूल म्हणपाक शकता फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग बेनिफिट. चान्स एक्सक्यूज आणि दॅट नोबडी कॅन क्वेश्चन बिकॉज दॅट बिकम्स पर्सनल चॉयस, पर्सनल डिसिशन. Lagi musi mai, me alo चित्रे. रास्ता पोच मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे पाशी हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह, मॅकविल्स. वाह, टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आणि मग दोतरा घेवत मरे. होय. So this is a very Goa specific law. This is Goa's law. गोवा स्पेसिफिक. गोवा स्पेसिफिक. Yes. आणि महाराष्ट्रान बी आसलेल्या ना तशें ना, महाराष्ट्रान बी म्हाका दिसना तशें आसा कशें, कित्याक प्रत्येक आतां रिलिजनाचो मनीस आसा दॅट कॅरीज. आतां फॉर एग्जाम्पल देर आर अ लॉट ऑफ कास्ट इन हिंदू. द क्रिश्चन कम्युनिटीन आय डोंट थिंक सो ऑल ओवर इतले कास्ट आसा और कितें आसा, बट आमच्या गोंयानूच आसा. या इट मे बी मिसयूज. महाराष्ट्रान समज आसा, माझे व्हेरी सिंपल क्वेश्चन, म्हाका इफ आय एम महाराष्ट्रीयन आनी म्हाका चेंज करपा जाय माझे, जाल्यार महाराष्ट्रान कायदो कितें म्हणटा? एनी आयडिया? ताणी No, I am कितें not तरी aware अमेंडमेंट about हाडला. what is happening in Maharashtra as on date. I am not aware in other parts, but this is a very law Goa passed by the specific. legislature, our legislature. But कशें आहा न्ही रुपेश बाब, I feel this law जेन्ना आयलो पळय 1919, it was to ensure that somebody's name that is spelt in a particular way, पोर्चुगीज टायम्स आसत, मागीर आसत, तुवें म्हणलें कामोती, हय, आनी अशीं खूब नांवां आसतालीं. आतां इवन शेटयो XETIO बरयताले, हय हय. ते SHETY. तेन्ना के वापरिनाशिल्ले, सी एक्झॅक्टली. वापरताले. NAIQE बरयताले. एक्स वापरताले. म्हजो आजो NAIQE बरयतालो. NAIQE. हय नायक NAIK बरयनाशिल्ले. हय सो वॉट आय एम ट्रायंग टू, उजगांवकार CAR बरयताले. हय. करेक्ट. सो सो ते करेक्शन्स करपा म्हाका दिसता द लॉ केम टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स. I don't think that the law was meant to meet a situation where कोण तो so and so wants to become so and so. ताजें नांव म्हाका खबर ना, ते कितें तो म्हणटा ते, but it was not meant to travel to that kind of a situation. पण आतां म्हाका एक सांग, सपोजिटली इफ सम गाय इज अ महाराष्ट्रीयन, ओके, ही कम्स हियर and he takes an NOC from a landlord and then applies for change in this thing, surname, surname दोन्ही चेंज करून परत तो महाराष्ट्रान वचूं शकता. हेच चल्ला, चल्ला. हेच चालू आसा. हां, हेच चालू आसा. जे एक फाटले 2 वर्सां 3 वर्सां कोण रावले विदाउट, कित्याक थंय कोण रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागना, कायद्या प्रमाणे रेजिडेंट सर्टिफिकेट म्हणना, काय इन्व्हेस्टिगेशन जायना, कांयच जायना. सो महाराष्ट्रा, कर्नाटका, कोणूय यो, खंयच्याय स्टेटींतलो हांगा येवन नांव चेंज कर, आयडेंटिटी चेंज कर, वच आनी तिसऱ्याच जाग्यार वच आनी राव. आणि सेपरेट तुगेलो आधार कार्ड इज सेपरेट, एवरीथिंग इज सेपरेट, युअर एंटायर हिस्ट्री शीट,
एव्हरीथिंग इज क्लीन. एव्हरीथिंग इज क्लीन. बिकॉज तुझे एकदा बर्थ रजिस्ट्रेशन तुवें करेक्शन केलें न्ही, तुवें नांव चेंज केलें बर्थ सर्टिफिकेटीचेर, म्हणजे तुज्या रिकॉर्ड्साचेर, रेजिस्ट्राराच्या रिकॉर्ड्साचेर. आतां कोर्टान जाल्यार डायरेक्शन दिलें सुद्दां, नांव चेंज जाता. बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्सो चेंजेस. पण तुझें कशें आतां कोर्टाची ऑर्डर जाली न्ही, युअर बर्थ रिकॉर्ड चेंजीस न्ही. सो आतां तूं बर्थ सर्टिफिकेट तुजें न्यू जाता. जाता म्हणजे हांव रुपेश सामंत तुजो आतां सध्या बोरी पंचायतीन गेल्यार रुपेश सामंत म्हणून मेळटलो, तो मेळचो ना, तो आनी कोण करपाक मेळटा. करेक्ट. ना जाल्यार नांव खंय तुजें बदलतलें. ओके. ना जाल्यार नांव तुजें खंय बदलतलें. सो मागीर बर्थ सर्टिफिकेट लावन तूं सगळ्याक डॉक्युमेंटांनी चेंज मागीर करून तूं दुसरोच जालो. मागीर तूं चेंज सगळें करून घे. आधार कार्ड चेंज घे, वोटींग कार्ड चेंज कर. आतां तुवें आतां नांव अंडर दीस एक्ट हांवें म्हजें नांव बदललें, तें हांव काडटां आनी ती सर्टिफिकेट काडटां आनी बाकी सगळे कडेन स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी टेल कडेन मी वन थिंग, आय एम आस्किंग यू बिकॉज इज मोर सिनियर इन दीस. आतां पॅन कार्डाचेर आसा कशें आसा, म्हजें पॅन कार्ड म्हाजो एक नंबर आसा, तातूंत तुमगेलें सगळें खबर आसतलें की हांव कितें भरता कितें भरना. फाल्यां हांव बाकीचें समज दुसरें नांव घेतलें, कॅन आय एड अनदर नंबर फ्रॉम पॅन कार्ड? देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीज कायंड ऑफ अब्यूज केसीस हॅपनिंग. तेंच सांगता तुका हांव. पळय, तूं जर हे फर्निश करिना, टेक अ हायपोथेटिकल सिच्युएशन. म्हजें नांव आसा मिस्टर एक्स, हांव मिस्टर एक्स म्हणून म्हजे कडेन पॅन कार्ड आहा, हांव टॅक्स भरता, हांव वता आनी मिस्टर एक्साचेर मिस्टर वाय करता आनी ते इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटीक नोटिफाय करना, पॅन कार्ड ते हांव नोटिफाय करना, दुसरें पॅन कार्ड घेता मिस्टर वाय म्हणून. सो प्रिसायसली. आनी हांव मिस्टर वाय म्हणून एक नवें जिवीत सुरू करपाक प्रयत्न करता. सारकें. फॉर टॅक्स रिटर्न्स भरता आसतना मिस्टर वाय म्हणून करता, मिस्टर एक्सान डिसकंटिन्युटी दाखयता. सी देर कॅन बी चॅलेंजीस अँड लिगल इश्यूज आउट ऑफ सच अ सिच्युएशन. There can be. You can wriggle out of your tax evasions also, no? Everything. You can misuse this provision grossly. You can live 2 lives, 3 You can lives. misuse it grossly. In this entire one lifetime. You can misuse it grossly. And म्हाका दिसता की this kind of situation should be met, should be checkmated. पळय, टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आणि हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रॉडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, Himalayan pink salt, variety of cold press oils, Panchamruta. Okay, now final from you. What are your suggestions? Like, what could be done legally? Suggestion. आम्ही जसे पयलीं सांगिल्ले, let me make it very clear, their opinion is personally of Yatish Naik and Mangirish Uzgaonkar. Don't say कि Yatish Naik spokesman of or party leader of BJP demands these things. Personally, what do you feel? If I apply my mind to this law as Yatish Naik, as a lawyer, म्हाका दिसता 3 गोष्टी जावंक जाय. नंबर 1, नांव जेन्ना तूं बदलता तेन्ना नांव बदलता तो एप्लिकंटाक रिजन दाखोवपाक जाय कित्याक नांव बदलता तें. दुसरें, नांव बदलता should not change the entire character of the name. It should be permitted only to a limit of permissibility. And third, it should not be in a manner that you transgress into a domain to create confusion. कायद्याचे रिगर्स हातून हाडपाक जाय. म्हणजे तुवें नांव बदलता पळय, इट इज नॉट टू रिक्रिस्टन युअर सेल्फ or not to bring new identity to yourself, but to correct a clerical error, technical error, typographical error to that extent. Okay. It is not meant to rechristen yourself or give new identity to yourself. That sort of permissibility should be weaned away from the law. Okay. What is your suggestion? My suggestion is that
there has to be, government has to take some action against this law, wherein there has to be many amendments. कित्याक खूब गोष्टी आसा मिसयूज जावपा जायना. आज आमच्या मळ्यान जाला, आमी जावंक दिवचे ना. मळ्यान हे आमचे खूब काळजा कडल्यान खूब क्लोज आसा. हांव जावंकूय दिवचो ना. आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट एट एनी लेवल की असल्यो इलिगॅलिटीज मळ्यान आमी सोसून घेवचे ना. सरकारा कडेन एकूच मागता की तांच्यांनी हातून एमेंडमेंट्स हाडचे, कारण 2-3 पॉयंट्स अशे आसा की ताजो मिसयूज कितलोय जावं शकता. तो मिसयूज आमकां करपाक कितें तरी. सो अमेंडमेंट इज लायक व्हॉट यतीश सेज की बाबा it should be to technical corrections only, not to re-christian your name into something else or live another life in this particular life. Correct. कित्याक खूब गोष्टी अश्यो जावं शकता की मिसयूज जावं शकता. There are property issues going on in Goa. सारखे precisely पळोवंक गेले जाल्यार there are illegal conversions going in Goa. You can go even for bigamy with 2 names. कशा न्ही रुपे, हांव तुका तेंच म्हणटा. आतां what my friend has said, I will take one this forward. आतां म्हजें नांव मिस्टर एक्स, हांव हें नांव बदलूंक कित्याक सोदता? इंटेंशन. तुवें पयलीं रिजन दिवंक जाय ऑथॉरिटी कडेन. कित्याक बाबा तूं बदलूंक सोदता? डिस्टेस्टफुल म्हणटा. ना म्हणून हांव तुका म्हणटा दॅट डिस्क्रिशन शूड बी वीन्ड अवे. It should be restricted only to technical, clerical, typographical, whatever. Not to the extent of re-christening yourself and to renaming yourself with a new identity. The law has to be reworked so that you cannot abuse the law and take the law for a ride. At the most, you can change the spelling of a name if you want. Exactly. Spelling of a name. Or, आता पळय, कशें आसा, मांगेरी सिनाय उसगांवकार. He may not want to use Sinai everywhere because of certain reasons. He can say Mangirish S उसगांवकार or Mangirish उसगांवकार. To that extent, I can understand. He cannot take it to a new name altogether. Absolutely. कळ्ळें न्ही? That is what I said. ना, आनी एक डाउट क्रिएट जाता म्हणल्यार अरे बाबा, फ्रॉम वन रिलीजन why can't you change, or you don't want a name from that particular religion? Same religion कित्याक ना तुका? What is the intention and what is the motive behind? And have you really converted yourself or just for the namesake you are this side? No? That creates a doubt. That aspect the law does not deal with. This law does not deal with. आता ताणे सुद्धा instance दाखयला पळय. That aspect, this law does not deal with that aspect. So ideally आता we are actually out of court is law, but his chances of winning this case is more because of one, that on that address he doesn't stay. Now I won't talk specifics on that. We will not say sub judice. Yeah, I will not talk specifics, but I will tell you one thing. This law has to take away discretion of the applicant. Okay. To do whatever under the law. The law has to be limited in scope to meet only the requirement of the applicant vis-a-vis his clear intention. कित्या खातीर तो नाव चेंज? Clear intention. आता X जर नाव बदलूंक सोदता, कित्याक बाबा बदलूंक सोदता? What is the reason? हे जर तू इस्टॅब्लिश करूंक शकना, तुझे डिस्क्रिप्शन तुका चालीक लाव मेळूंक जायना. सो टू दॅट एक्सटेंट देट शूड बी अमेंडमेंट. आणि हे आमी डिस्कशन करता आसतना आमी कॉलिंग अटेन्शन मोशन आयकल्लें ना. वी आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर, कारण एसेंब्लीन एट द सेम टायम कॉलिंग अटेन्शन मोशन आफ्टर दीस वी हॅव शॉर्ट येवपाचें आसा. सो वॉट एवर डिस्कशन इज बिफोर कॉलिंग अटेन्शन मोशन, बिकॉज आज जे कॉलिंग अटेन्शन मोशन जातलें म्हणजे आमी शूट करतना जातलें आनी दाखयता म्हणजे जाल्लें आसतलें, तातूंत वी आर एक्सपेक्टींग मोर क्लॅरिटी, because ideally government will make a statement on this, कारण ठीक जाणांनी कॉलिंग अटेन्शन मोशन घातला, विजय सरदेसाय एल्टन आणि विरेश बोरकार. सो देव बरें करूं. तुमी दोगी जाण आयले म्हणून. आनी लॉयरांक तशें ह्या टायमाचेर हाडप इज डिफिकल्ट, कारण ते कोर्टान बिजी आसता, पण तांकां सांगलें मातशें लंच ब्रेकाचेर येया आनी आमकां मेळा, सो दॅट दे कॅन गो बॅक एंड जॉइन देअर ओन हियरिंग्स. तुमी पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज. कीप वॉचिंग.